हेलो स्टूडेंट्स चलो आम एबे ओडिया ऑप्शनल रो ग्रामर व्याकरण अलंकार विषय रे डिस्कशन करिबा। तो अलंकार बोले कौन पिला माने इंग्लिश रे एडजेक्टिव भलिया माने गोटे शब्द और गोटे वाक्य को सौंदर्य बा अट्रैक्टिव करिबा पाई लेखक कवि गाल्पिक जो सब विषय व्यवहार करिथांती हृदय स्पर्शी करिया पाई ताहाको दर्शाए। हेले इटा आम परीक्षा रे आसुची किमती केते मार्क सजे की किमती लिखिबा कोटा कोटा इंपोर्टेंट ए गुडी को हमर एबे जानिबा विषय। अच्छा पिला माने तमे देखो मु इठी गुटे चार्ट देछि नै कि ए चार्ट हिसाब रे जदि तमे देखिबो अलंकार को मुख्यतः दुई भाग रे विभक्त करा जायछि हो ना। यस एक शब्द अलंकार बोले शब्द को सजई की अट्रैक्टिव करिवा पाई जो जो जिनस व्यवहार हुए ताको शब्द अलंकार। दुई अर्थ अलंकार बोले अर्थ रे मसला मिसेबा अर्थ को अट्रैक्टिव करिवा हृदय स्पर्शी करिवा होची अर्थ अलंकार नै कि। अच्छा ता बाद देखो ये शब्द अलंकार को तीनटा श्रेणी रे विभक्त करा गला। ओवरऑल आईडिया टा फास्ट रखिले तापर तुम भीतर को जीवा को इच्छा लगे माने पिला माने मु तुमको तो सब भीतर बाहर सूत्र पढ़ो थाउची ये बाहर जिनस गुडा को बुझी की भीतर प्रवेश करिवो भीतर कौन कौन अच्छी अध्ययन करिवो तापर लेखनी शैली आड़ को जीवो एटा हला तुमर प्रक्रिया। अच्छा चलो देखिबा शब्द अलंकार रे तीनटा जिनस महत्वपूर्ण कौन कौन अनुप्रास बोले रिपीटेशन ऑफ व्यंजन वर्ण जमक रिपीटेशन ऑफ सम उच्चारित शब्द बोले सेम उच्चारण होतबा शब्द राइट। अच्छा तापर जीवा श्लेष श्लेष बोले कोन वन वर्ड विथ सेवरल मीनिंग गुटे पदर भिन्न भिन्न अर्थ थिवो ये गला शब्द अलंकार। तापर पते देखिबा अर्थ अलंकार जदि हमें देखिबा शब्दर अर्थ को अट्रैक्टिव करिया पाई लेखक माने कवि माने कोन व्यवहार करंती बोले एक उपमा दुई रूपक तीन उत्प्रेक्षा चार व्यतिरेक पांच तापरे बभावना राइट। हेले आको गुटे गुटे करी बुझिबा दरकार ठीक से राइट। तो प्रथमटा देखो पिला माने उपमा नै कि उपमाटा कौन एठी गोटे बड़ इंपोर्टेंट जिनस ताई ऊपर तुमको मास्टरी रखिया को पड़िबो। उपमान ओ उपमेय आकु धरिकरी सर तुमर अर्थ अलंकार रो जो पांचटा विभाग अछि सबु व्याख्या कर निर्भर करथाउछ। देखो उपमा रे तुमर आसुची उपमान उपमेय जेमते आम इंग्लिश रे पढ़थिले पिला माने डैफोडिल्स होची उपमान जाको नै कि तमे आ जन सहित तुलना करियो मन को डैफोडिल्स को स्टार्स सहित तुलना करथिले से स्टार्स होची कोन उपमेय। तेणु एटी तमे उपमान उपमेय रो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग थिबा दरकार काहे सेटा रूपक रे उत्प्रेक्ष रे व्यतिरेक रे बभावना रे सबुठी प्रयोग होची नै कि। तो रूपक कोन ना भिन्न भिन्न हेले मध्य ये तुलनाटा अभिन्न रहिथिबो सेमिति उत्प्रेक्ष कोन प्रकृत वस्तु रे अप्रकृत वस्तुर संभावना प्रयोग कले ताको उत्प्रेक्ष कहा जाय। व्यतिरेक कोन उपमान ठारू उपमेय अधिक वर्णित होइथिबो नै कि। मु एमति कहले तुम बुझी पारछ कि पिला माने नाइ बुझी पार नथो तेणु आको उदाहरण सहित तमे दर्शाइबा को पड़िबो तमे जानि पारलो काहे कि बुझी पार नथिबो एथि पई। नेक्स्ट बभावना कोन ना कारण न थाई कार्यर उत्पत्ति हैला विषय रे दर्शाइबाटा। अच्छा ये तो गला टाइप्स नै कि तुम एठो मोट भाव रे तुम कोन जानलो शब्द अलंकार 3 अर्थ अलंकार 5 3 5 8 8टा शब्द रे अलंकार क्लोज हेले परीक्षा रे पड़ले लेखिबा कौशल कोन सार मत में पचारिबो। एबे देखिबा से लेखिबा कौशल आडे टिके ध्यान देले किमति लेखिबार मु तुमको एबे बतौछि। पॉइंट नंबर 1 उपक्रम उपक्रम रे लेखिबो पिला माने कोन उत्पत्ति लेखिबो। उत्पत्ति बोले कोन एहा गोटे शब्द अलंकार ना अर्थ अलंकार। सेकेंड रे तार मीनिंग लेखिबो। थर्ड रे तार उपादान बा श्रेणी विभाग लेखिबो केते प्रकार कोन कोन उदाहरण अनुप्रास बोले तार प्रकार भेद रहिला ना नाही छका वृत्ता सूत्रा लटा अंत अलंकार एमती
ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ଏଇଟା ସେ ହିସାବରେ ଉପାଦାନ ବା ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଜନ ଦର୍ଶାଇବ ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବ ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଉପସଂହାରରେ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ଟିକେ ଦର୍ଶାଇବ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଆଉ କ'ଣ ଶିଖିଲ ତମେ ସେଟା ସେଠି ଲେଖିବ ଆଚ୍ଛା ଏଟାକୁ ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁପ୍ରାସର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଲି ଧରିନିଅ ଅନୁପ୍ରାସ ଆମ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଛି ତ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ତ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଏକ ଲେଖିବା ଏହା ଏକ ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ଦୁଇରେ ତାର ଅର୍ଥ ଲେଖିବା ଅନୁପ୍ରାସ ବୋଇଲେ କ'ଣ ଦର୍ଶାଉଛି ତିନିରେ ତାର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଲେଖିବା ଯେମିତିକି ଛେକାନୁପ୍ରାସ ବୃତ୍ତାନୁପ୍ରାସ ଶ୍ରୁତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ଲଟାନୁପ୍ରାସ ଅନ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ଗୋଟେ ଗୋଟାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ପଦ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ଦେବ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବ ଲାଷ୍ଟକୁ ଉପସଂହାରରେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ଏ ହିସାବରେ 5ଟା ପଏଣ୍ଟରେ ତମେ ଲେଖନି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ଅଛି ନାଇକି ତୁମର ମାର୍କକୁ ଧରିକି ତମେ ସେଇ ହିସାବରେ ସେଟ୍ କରିବ ଓକେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଏବେ ଦେଖ ଅନୁପ୍ରାସ ଏକ ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ଏହା ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣଗତ ଶ୍ରୁତି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତାପରେ ତାର ଲକ୍ଷଣ ଲେଖିବ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲେ ତାହାକୁ ଅନୁପ୍ରାସ କୁହାଯାଏ ତାପରେ ଛେକା ଅନୁସାର କ'ଣ ନା ବହୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସାମ୍ୟ ରହି କ୍ରମାନୁସାରେ ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ ହେଲା ଛେକା ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ ସେଠି ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେବ ଦେଖ ନବ କଳିକା ବକାଳିକା ମାଳିକା ଅଳି କଳିକା କାନ୍ତ ସ୍ମରି ରକ୍ଷା କେମନ୍ତ କରିବା ମତକାରୀ ଗତିକ ଏମନ୍ତ ବିଚାରୀ ଗୋ ସହଚରୀ ଏଠି ଦେଖ ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ତମକୁ ଳ ଓ ର କ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଛେକାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବୋଲିକି ଦର୍ଶାଉଥିବ ପ୍ରତି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲକୁ ଏ ଖଣ୍ଡ ତମେ ଘୁଷିକି ମନେ ରଖିଥିବ ଆଇରେ କୋ ଶବ୍ଦ ବା ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇକରି ସେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଅଛି ତାକୁ ତମେ ଦର୍ଶାଇବ ସେ ସାଇଡରେ ଲେଖିବ ତମେ ଏଇଟା ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ବୋଲିକି ହେଲା ନା ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ସେମିତିକା ବୃତ୍ତାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଯଦି ତମେ ଦେଖିବ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ହେଉ ବା ନ ହେଉ ଯେବେ ଗୋଟେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥିବ ତେବେ ତାହାକୁ ବୃତ୍ତାନୁପ୍ରାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଯେଉଁ ପଦଟା ଖଣ୍ଡ ଦେଇଛି ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା ନାଇକି ଏଠି ତମେ କ'ଣ ଦେଖିଲ ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ କ ଓ ଳ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବୃତ୍ତାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏଇଟା ଚିଲିକାରୁ ଅଣାଯାଇଛି ରାଧାନାଥ ରାୟ ବୋଲିକି ତମେ ଟିକେ ଲେଖୁଥିବ ବ୍ରାକେଟରେ ବୋଇଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାକେଟରେ ନ ଲେଖିଲେ ପଦରେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ସେଟିଂ କରିକି ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ ପିଲାମାନେ ଶ୍ରୁତି ଅନୁପ୍ରାସ କ'ଣ କଣ୍ଠ ତାଳୁ ମୂର୍ଦ୍ଧ ଦାନ୍ତ ଓଠ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କର ଆବୃତ୍ତିକୁ ଦର୍ଶାଏ ତାପରେ ତାର ଉଦାହରଣ ଦେବ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ ତମେ ଅଳଙ୍କାର ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ଏସବୁ ଲେଖନୀ ପ୍ରଣାଳୀ ବା କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରି ପିଲାମାନେ ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ସେଟ୍ କରିକିରି 5ଟା ପଏଣ୍ଟରେ ଟୋଟାଲ କନସେପ୍ଟକୁ କଭର କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଦେଖିବ ଆଚ୍ଛା ଏମ୍ ଭିତରେ ତୁମକୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୋଇଲେ ଯମକ ଗୋଟେ ଶ୍ଲେଷ ଗୋଟେ ଉପମା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ବ୍ୟତିରେକ ଏତିକି ତମେ ଫାଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ତାପରେ ଅନ୍ୟଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କର ପିଲାମାନେ ଓକେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଆଉ କ'ଣ ତୁମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବ ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗୁଛି ବୋଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପଚାର ତା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ତୁମକୁ ମୁଁ ପଠାଇବି ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ like and share and subscribe and cooperate me to progress and to help you more. Bye.